नमस्कार बंधुरा आमार यूट्यूब चैनल लक्ष्मी जानाते आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी 2026 साले राय ओ मार्टिनेर प्रश्नबिचित्राय द्वितीय पर्यायक्रमिक मूल्यायन तृतीय श्रेणीर बांगला 9 नम्बर स्कूल बेलदा हिमांशु शेखर प्राथमिक विद्यालय समाधान करछि। 1 नम्बर शून्यस्थान पूरण करो। नम्बर क ব্যাপার দেখে হচ্ছে শখ আমিও হব পর্যটক। नम्बर ख করুণার বদলে তাদের মুখে কুৎসিত হাসি ফুটে উঠল। नम्बर ग শ্যাওলা প্রথম জন্ম নিল জলে। नम्बर घ लिपि काचा मिठे गाछटाके जड़िए आदर करे। काचा मिठे। लिपि काचा मिठे गाछटाके जड़िए आदर करे। नम्बर ङ आपनार मेयेर कथा शुने যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছি। नम्बर च पारिजातेर हारेर मतो सार बेधे दले दले साथी आर शेथो तारा। पारिजातेर। 2 नम्बर सठिक उत्तरटिर नीचे दाग दाओ। नम्बर क बागानेर खरगोश दुटो लाजुक भीतु साहसी। बागानेर खरगोश दुटो भीतु। नम्बर ख तारा दुटिते मिछिमिछि कत की हाकाहाकी बकाबकी डाकाडाकी करे। कत की बकाबकी करे। नम्बर ग ढेउয়ের ताले ताले गल्पटी एकटी पर्वत अभियान महाकाश अभियान समुद्र अभियानेर गल्प। समुद्र अभियानेर गल्प। नम्बर घ केष्टबाबू जाच्छे बादकशान मोम्बासा शांटाफे बादकशान। नम्बर ङ सेखाने लतापाता सब जड़ाजड़ी गलागली दलादली करे आछे गलागली करे आछे। नम्बर च 7 समुद्र 13 नदीर पारे तेपान्तरेर माठ नतून राजार देश तीरपूर्णिर घाट नतून राजार देश। 3 नम्बर प्रश्नगुलिर उत्तर दाओ। नम्बर क नौकाटी कोन महासागरेर दिके जाच्छिलो। नौकाटी भारत महासागरेर दिके जाच्छिलो। नम्बर ख तेपान्तरेर माठे के एकला बेड़े उठलो। तेपान्तरेर माठे ताल गाछ एकला बेड़े उठलो। नम्बर ग शिशुटी तार संगे काके काके नेबे। शिशुटी तार संगे आशुके आर श्यामके नेबे। नम्बर घ पर्यटन कविताय पश्चिमबंगेर एकटी शहरेर उल्लेख आछे सेटी कोन जायगा। पर्यटन कविताय पश्चिमबंगेर श्यामबाजार शहरेर उल्लेख आछे सेटी उत्तर कलकातार एकटी प्राणचंचल आर बनेदीपाड़ा। नम्बर ङ चिपको आंदोलने के नेतृत्व दिएछिलेन। चिपको आंदोलने नेतृत्व दिएछिलेन अमृता देवी। नम्बर च शांटाफे नामटिर अर्थ की। शांटाफे नामटिर अर्थ पवित्र विश्वास। नम्बर छ लिपिदेर बाड़ी कोथाय। लिपिदेर बाड़ी एग्राय मेदिनीपुर जेलाय। नम्बर बर्गेर ज गाछेरा आजो मानुषेर की उपकार करे। गाछेरा आजो मानुषेर फुल देय फल देय अक्सिजेन देय रोद बृष्टि थेके बाँचाय नदीर पाड़ेर भांगन थेके बाँचाय औषध तैरी हय गाছে कत पाखी बासा बाঁধে। नम्बर झ ताल गाछ केन बृथा आकुपाकु करे। ताल गाछ बलाकाদের সাথে उड़े যেতে চায় কিন্তু পারে না তাই সে বৃথা আকুপাকু করে। नम्बर ङ ঢেউয়ের তালে তালে গল্পটির লেখক কে। ঢেউয়ের তালে তালে গল্পটির লেখক পিনাকিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। 4 नम्बर विपरीत शब्द लेखो। नम्बर क विराट क्षुद्र। नम्बर ख गभीर अगभीर। नम्बर ग मिथ्या
সত্য। নাম্বার ঘ বাধা খোলা। 5 নম্বর অর্থ লেখো। নাম্বার ক খটকা। খটকা অর্থ খুঁতখুঁতে ভাব। নাম্বার খ বিদঘুটে। বিদঘুটে অর্থ বদখত বা ছন্ন ছাড়া। ছাড়া। নাম্বার গ সহযোগিতা। সহযোগিতা মানে সাহায্য। নাম্বার ঘ পারিজাত। পারিজাত মানে কাল্পনিক ফুল। ছয় নম্বর সমার্থক শব্দ লেখো। নাম্বার ক ভর্ৎসনা। ভর্ৎসনা সমার্থক শব্দ নিন্দা। বা ধিক্কার। নাম্বার খ সমুদ্র সাগর। নাম্বার গ প্রান্তর মাঠ। নাম্বার ঘ নীড় পাখির বাসা। 7 নম্বর শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য দেখাও। কোণে কয়কার মধ্যে নয়কার কোণে। কোণে মানে কোনায়। বা কর্নার। ক দন্ত নয়কার কোণে। কোণে মানে মেয়ে বা কন্যা। 8 নম্বর বর্ণ বিশ্লেষণ করো। নাম্বার ক রাজপুত্র। রয় হোসেন যোগ আ যোগ বর্গের জয় হোসেন যোগ অ যোগ পয় হোসেন যোগ হস্যু যোগ তয় হোসেন যোগ রয় হোসেন যোগ হস্যু রাজপুত্র। নাম্বার খ কথাবার্তা। কয় হোসেন যোগ অ যোগ থয় হোসেন যোগ আ যোগ বয় হোসেন যোগ আ যোগ রয় হোসেন যোগ তয় হোসেন যোগ আ কথাবার্তা। 9 নম্বর টিকা লেখো। নাম্বার ক সেক্সট্যান্ট। নাম্বার খ বাদকসান। সেক্সট্যান্ট যে যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের কৌণিক উচ্চতা মাপা হয় তার নাম সেক্সট্যান্ট। অভিযাত্রীদের কাছে দিক নির্ণয়ের জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র। বাদকসান উত্তর পূর্ব আফগানিস্তান ও দক্ষিণ পূর্ব তাজিকিস্তানের অংশ জুড়ে অবস্থিত। সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত। বন্ধুরা আজ এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।